sakiraaɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe jooɗade ne kettino kibaruji amin suudu télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon kori on ñalli e jaam ndelle kibaruji amin hannde ɗe en artoto alane Allah fou en kalan haala ɗum wonno jahangal batta laamu arano le ndewgu ɗum wonno le leydi ɗum wonno Abidjan ay fa hannde garen cakitoɗen e halde fa hannde haala ɗum wonno batu gaɗɗo e le gallude meɗen waɗgo ɗo en e dow banggal fa hannde ko ɓikkoye adama en jeeyi waɗanede amma fadde meɗen fuddude suudu baba min kalanan on haala ɗum wonno mettorgal kewtingal leydi meɗen ɗum wonno hanki jemma nden ay keɓon famde fa hannden hono alkadara ɗum wonno himɓe joyo Allah muuyi e muɗumen ley ndiyam ɗum wonno himɓe ɗum wonno gurel biyetegel Boudri le maɓɓe keɓon famde hono préfet Boudri ina tawa ɗon woɗi mawɗo gendarmerie kam wonno commandant de la gendarmerie kanko no imo tawa ley maɓɓe e tawte fa hannden ardo fina tawa ɗum wonno gurel waylgui kam wonno ley Boudri toon e ɓe wonno ɓe Allah muuyi e muɗum en e mobile maɓɓe ɗum wonno nde ɓe ƴuruno ɗum wonno faɓe darowa faɓe kol ɓe darowa puɗɗe ɗum wonno ettu sukaɓe l'école koɓe gartoto maɓɓe e kota nden wonno nde Allah muuyi e maɓɓe ɗum wonno ndiyam dilidi e mobile maɓɓe nokkuyel biyetegel fa hannde mankarga ndelle yamde sappo e jeetati e feccere keegan jamma nde nden wonno ko ɗum waɗi ndelle e wala ko mawɗe sanam ji en Allah hilnoɓe yaafoɓe Allah wan toon ɓuranaɓe ga lamɗo wan fa hannden waɗna en dalili fa hannden suura en reena en fa hannden e banggal ɗum wonno ndiyele sana yimɓe gaɗa hakkilloji ndele ɗum wonno kibaru mum joguino suudu baba ndelle keɓon famde suudu baba hono kibaru mum mbi won o aranel Allah fou keɓon famde battalamu arano leydi meɗen o tawa fa hannde leydi Côte d'Ivoire ndelle o yeehi leydi Côte d'Ivoire saabu on fuu ɗo miccito ñande jeetati lewru ndunguru nden wonno nde Allah muuyi e battalamu arano leydi Côte d'Ivoire mo wiye fa hannden Amadou Gon Coulibaly nden wonno nde Allah muuyi e makko ñande jeetati lewru ndunguru ndelle e banggal majjum ɗum wonno battalamu arano leydi meɗen kam wonno Joseph Christophe Marie Dabiré e tawti fa hannden o yaadi e himɓe ley gallure ɗum wonno ley ndewgu e ley leydi Abidjan fa hannden faɓɓe kamɓe du ɓe jaaha ɓe juuro mayde ɗum wonno Amadou Gon Coulibaly woɗɗi ɓe du'ono laamu ɗum wonno Côte d'Ivoire ay ndel fa keɓon fa hannden laaɓal e majjum mi yaha mi noddowa ɗum wonno nilaɓe meɗen Vincent Kendre Bego e Boubacar Boli. Christophe Marie Joseph Dabiré o juuroyken mayɗo Amadou Gon Coulibaly batta laamu arano mo leydi Côte d'Ivoire fuu na teddina ɗo o gorko yimɓe leyɗe Yasimdou tawama Macky Sall hoorejo leydi Sénégal batta laamu arano leydi Guinée ɓe fule le konnguli maɓɓe ɗo ɓe du'eneken Amadou Gon Coulibaly Christophe Marie Joseph Dabiré yehi Tom Kamdou e yimɓe aldiɓe baale politique aji lundiɓe laamu leydi men e gonduɓe laamu meɗen handiol kol ɗum woni Simon Compaoré et Jeffiren Diabré en. Au nom du président du Faso, son excellence monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, pour présenter nos condoléances. Min garano ɗo dow inde hoorejo leydi Burkina Faso faamin du'ono o gorko min kolla du yimɓe Côte d'Ivoire kemiɗen gondi e maɓɓe sabu Amadou Gon Coulibaly yo neɗɗo daraninoɗo sanne leydi muɗum imo joguino andal woɗi le bangal hakkunde yigiragu leydi men e leydi Côte d'Ivoire imo wattuno baka makko sanne à la consolidation des relations de coopération entre nos deux pays. Amadou Gon Coulibaly o ɓilanama galan Alassane Ouattara ɓilanimo on galan ɓe kanti teddingol o gorko e majagol soda siɓe nden o hokkitama wuroɓe makko fa kamɓo e ndu waɗanamo ko heddi. ayo fofo maɗa Boubacar Boli wala fof ko mbawɗen sana mbiyen yo lamɗo hilnomo yaafomo yo lamɗo wan fa hannde o laato mayɗo alsilami yo lamɗo wan toon ɓuranamo ga ndelle ɗum wonno ko mbawɗen wiide e banggal ɗum wonno mayde battalamu arano kam wonno leydi Côte d'Ivoire Amadou Gon Coulibaly jaren yewtere meɗen fa hannden kibaruji meɗen fa hannde yaade yeeso ɗum wonno ko kalten en kaltana haala ɗum wonno dental ley gallure meɗen waɗugo ɗo en dental ɗum wonno sukaɓe suɗɗuɓe alsilami en kam ɓoye du ɓe gaɗi battu saabu fof ɗen keeɓi famde hono ley balɗe ɗe oɗo mata hono hiño oɗo mata hono isi asa ɗum wonno rafi potal e hakkude ɗum wonno alsilami en ndelle ɓe sukaɓe gaɗi battu fa kolla suudu baba ina jiiɗi fa hannden potal waɗa leydi meɗen potal waɗa hakkude alsilami e saabu alsilami hana ɗum wonno ñiñi naata ley maɓɓe ndelle ɗum wonno kamɓe du koɓe gaɗi ɗum wonno batu maɓɓe faɓe kolla suudu baba faɓe gaaro ɓiɓɓe adama en tinno fa hannden ndaara noy wonno gatta fa heɓa alsilami en du kamɓe du pota ndelle e banggal majjum en jahan noddu en nilaɓe meɗen kam wonno Souleymane Sanou Seybou Ginko e tawti fa hannde Oumarou Tamboura.
waldere sukaɓe kayeɓe alsilami en Burkina Faso ɓe kawri ɗo en hokkoɓe kibaruji faɓe kolla ɗum en laabi ɗi ɓe ndeyi faɓe keɓa ɗum wono joni o ka jaam jooɗo hakkude communauté musulman Burkina Faso fo koɓe piloto ɗon en deyi fa himɓe Burkina Faso fo e yimɓe adunare Allah ndu en fu paama laabi ɗi wonno ko ɓe ndeyi arenen majjum ka ɓe mbi ɓe kolli ɓe kawri e hooreɓe diine alsilami en hono sekuɓe e modibaɓe mawɓe du ɓe kawri e fa hannden hooreɓe fina tawaji noyi wonno no watte dey jaam heɓe jooɗo hakkude communauté musulman Burkina Faso ndelle kanko neɗɗo Hamoudou Kabore o wonno hoorejo waldere sukaɓe jeune en alsilami en Burkina Faso o wi koɓe jiiɗi ɗo en dey e dow koɓe kawri hokkoɓe kibaruji ɓe faɓe doka fa hande balla laamu service leydi meɗen du e dow fa hande joni o ka filade joƴƴinde jaam hakkude communauté musulman o ndelle ɓe mbi ɓe doka haddu alsilami Fouta Tawalle Burkina Faso tinno fa hande gaɗa du'awuji pilode fa hande ndu gonda lobbal e fa hande joni o ka gollidal hakkude waldere alsilami en Burkina Faso fo ɓe mbido fa hande iɓe doko alsilami en Burkina fo mon fu tinno watta baka muɗum no wawiri wattirde baka muɗum fo fa jaam o heeɓe warta hakkude alsilami en Burkina ka keɓon famde e dow miccintinto on rafi pamaral hakkude oɗo communauté musulman ko saabino ɗum dey wo honno hoorejo o no o jogirino ɗum wonno joni o ka waldere nde ka keɓon famde ɓe mbi manda makko o hantoto hitande hikka nde ayo suudu baba ndelle niya kam woni ko ɗum no ɗum hantori ɗum hantoraki no yiɗirade amma noon wurri ay ndelle jaaren fa hande yewtere meɗen yaade yeeso ɗum wonno suudu baba ɗum wonno ko kalten en kaltana fa hande haala ɗum wonno habare guineji ɗi suudu loktororu wiyetendu suudu loktororu te gandugo ko heewi ina andiri suudu loktoro ndu Blaise Compaoré ndelle ndu suudu loktororu heeɓi ɗum wonno guineji kaɓitirɗi guineji gollirtirɗi ele majjum keɓon famde safariji ne gonli ɗon leesoji ne gonɗon e tawte fa hannden machine aji gollirteɗi ayi keɓon famde buuɗi ɗin du hono ceeɗe ɗen ceede guineji ɗin fo al ummakina alkadara ɗum wonno million ji hemre e woronje e goho woɗi paamo du hono bandi en debbo ardo ɗum wonno dental biyetegal fa hannden chaine de l'espoir o wiyata kena Aissata Tall kanko saabi fa hande ko guineji ɗin jotti ɗum wonno nokkure suudu loktoro wiyetendu suudu loktoro tengandugu ko heewi na andiri suudu loktoro Blaise Compaoré amma fa keɓon laaɓal mi yaham noddowa ɗum wonno nilaɓe meɗen kam wonno Jean-Eude Bayla e tawti fa hannden Oumarou Tamboura wuro doctorore tengandugo kamɓe service biyeteɗo chaine de l'espoir gondal hakkude maɓɓe ina hewti hande hitande gollidal hakkude maɓɓe ɓeydi jooɗarade hono koɓe kawrti ɓe onti nokkure to opére wawi waɗede e ndelle fa hande ɓeydude fa hande ŋeetinde gondal hakkude maɓɓe ngal ndelle chaine de l'espoir ina hokki fajiri hannden wuro doctorore tengandugo nde kaɓitirɗi bawɗi habdude ɗum wonno ñaw coronavirus ngu. Ce don est composé d'équipements de protection individuelle pour le personnel soignant. Guineji ɗi ko guineji ɗi docteur en kamɓe ɗo mbawi ɓornade fati joni ñaw hewtito ɗum woɗi ɗo fa hande ko wawi wallude ñawɗo foofa fa hande guineji mbawɗi gollirede fa ɓernde oppe matériel et des équipements pour la chirurgie cardiaque. ndelle fa hande kamɓe hooreɓe ɗum wonno wuro docteur one nde ɓe mbi ɗiɗo kaɓitirɗi gari wakkati nde ɓe kajino ɗum sanne fudu kaɓitirɗi ɗi neɗɗo gollirta fa waɗa opére ɓernde. Ces appareils vont nous permettre de réaliser ce qu'on appelle la chirurgie à cœur ouvert. C'est important sanne e dow oppude ɓerɗe ɓikkoye adama woɗi de fa hande chaine de l'espoir wakkati funde min muuyi balla fo ina jaabo e wadditinde en train de développer un pôle d'excellence sur la chirurgie cardiaque. ndelle keɓon famde haddu guineji ɗi fo iɗi kewti alqadara million ji hemre e capanɗe tati ndelle ɗiɗo kaɓitirɗi ɗi chaine de l'espoir hokki ɓe kamɓe docteur oɓe ɓe mbi ɗum ina laati hunde joni o ka ko neɗɗo wiyata gasi sanne
fofo maɗa Umaru Tamboura jottinen ɗum wonno kibaruji meɗen fa hande suudu baba e halde haala batu mo batta laamu kinniɗo ko ɓikkoye adama en jeeyi waɗaneɗe kamɓe du ɓe gaɗi batu ayi batu mabɓe on ɓe joƴƴina on ɓe joƴƴinani fa hande fa ɓe daara hono ɗumen on wonno ko gollale hitande ujunaji 2019 kam wonno hitande faltinde ɗum o heddi gollaka e banggal majjo fa hande hono batu mo ɓe gaɗi o du ɓe kaldi fa handen ɓe jinno ɓe daara ɓe kiña ɓe daara dalili oy noon wonno mo battare mabɓe kamɓe du wawi wadde fa ɗum wonno woteji anniɗi warde le leydi meɗen yitawi woteji ɗi waɗe dow jaam e cellal tawe ɗum wonno ley laaɓal ɗum ndel ɗum wonno kamɓe ɗum manda joƴƴinere ɗum wonno batu mabɓe ele hen fa keɓen ɗum wonno laaɓal en jahan nodden ɗum wonno nilaɓe meɗen kam wonno Bernard Kombilem e tawti fa hande Rosalie Kabouré e bandi e gorko Boubacar Boli battare laamu kinnide hanere ɓikkoye adama en ko jeeyi waɗanede joƴƴini batu le batu maɓɓe ɗo ɓe keddeke ndu ɓe kolli fa hannden yo waɗugol etore golleji maɓɓe ɗi ɓe golli hitande faltinde nde en e ɗume ɓe jeeyi gollugol hikka hano golleji gollaɗi rawani ɓe kolli ɗo keɓe daroken fa toraji feere feere ɗi yimɓe meɗen yiyata ko watta kanƴi 239 heɓi safare yimɓe ko watta ujunaji 70 heɓi tindinede e tawti ɓe itti ñalaɗe tawa ɗen ñalaɗe kay yo jam yo sawragu tam haala mum haalete ko hikka ɗum ɗiɓe anni wattude baka maɓɓe heɓa woteji ɗi rewa laawol dow laaɓal tawa baasi fuu waɗay le majjum sey yimɓe gaɗoɓe politique e jinganoɓe parti politique en neɗɗo futtindine noye jeeyi waɗirede heɓa woteji ɗin yaara no woɗiri ɗum waɗi Maminata Watara o heddoken o noddi gollidiɓe makko waɗa anniya heɓa tawa aadiji maɓɓe ɗi ɓe adi e le bangal woteji ɗi ɓe keɓa ɓe jottina ɗum le jam e cellal fofo maɗa Boubacar Boli fofo maɗa Umaru Tamboura alhakika golle mon gasi sanne ndelle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde onon jottoɓe ne kettino kibaruji amin suudu télévision ley Burkina Faso ga e ley ɗum wonno e sera Burkina Faso fuu miɗan mbiya on ko fo moɗon e hettinare si lamɗo yiiɗi jaago mi warta gadi mi hollita on kibaruji gaɗoji ley leydi meɗen Burkina Faso amma fadde nde mi noddan fa hande en bandi en gorko Mba Pierre Wodrago kanko ɗo wara holla fa hande en kibaruji gaɗɗi ley leydi meɗen assalamu aleykum e moɗon ko fo mon nersa perak nersa kom nersi beoro bangeti waka so be man al pore menesere erik bugma yimana giregre nange se tuma na kendersi ya toto l'islam ba son be sul pour en kombe sa l'islam sul kasanga absera kiba kitba nendina tawo damba yasna ko ko se zule se sembe communauté musulmane na pore am sambi sine wotwende nananda na singat kiba ni su samas ko ise bangeti karon ton to tawo damba son santa bambo nu man kalma tum nun kom sababu ya ganzoro ko solum obsuka budre prefewa am pa gendarmerie tawo saba am passé ya yik wa ya renaba ba yabsanda be sotwak point nanto en console karambisa wa staba certificat nembe pcwa zame tieng ni ngabsum bon ti boyna yabsum wande ba zame zabre labmi kam ti mankara kulga ko marume la sababa hinkelen tuwo tode ya zame zabra katayo bolo be pista na man gawle ngtawre na ma tinga yinga mintina ande ba zugo non ko chata ban pasien yetera me tia sion kibra samani sun lore la Côte d'Ivoire gouverneur tawar saba premier ministre Amadou Gon Coulibaly man kalum bangiti zaman dara labwa okba zaman talata nan sakka saman kenga labwa okba nangure kura sulugura inda wani tsanin tumda Côte d'Ivoire tinga tawar saba Alassane Ouattara wazindame nze kan tonk ne bisi yitan kirmse ngwa tuna ngo ko neda premier ministre saman kalum Burkina Faso kane bangiti gouverneur tawar saba nze kam na wurin kenga ne bisi nyaaba
ton tenga tawr sa rok ma Christian Kabore nan to pos Côte d'Ivoire damba ob ko nyudu ob to na wini kilame tout sul gamen wo kida la mikame avait sa tiendre zinda sotoka Élysée Cabri. Ton gouverneur Taur Saba a Christophe Marie-Joseph Dabile zin kamnaor en Côte d'Ivoire teng pourra un antizine de Côte d'Ivoire gouverneur Taur Saba Amadou Gon Coulibaly seman kalam de Côte d'Ivoire tenga dictab na woba adne batab si zaman zin kamnaor wa Côte d'Ivoire en anzine sek kanga pourra a Macky Sall sin Sénégal naba le tipa se Guinée teng gouverneur Taur Saba zin kamnaor zin bene neba lawan pion der sa koise an lebron toros net ninga sankabe wa son tumtum la ninga Côte d'Ivoire tenga yinga Burkina Faso kane ada gouverneur Taur Saba ne parti politique taw damba wala simo comporsia MPP Taur Saba zefilen dablis ya nam ki hidba sul Taur Saba le tipas neba taba zekabna nya gouverneur Taur Saba. Nous sommes venus au nom du président du Faso, son excellence monsieur Roch-Marc Christian Kaboré. Ton wa Côte d'Ivoire teng pokon kane Burkina Faso Taur Saba yuringa nampus Côte d'Ivoire teng damba neptoro Amadou Gon Coulibaly neda son tombusco Côte d'Ivoire tenga yinga ton pama tumnonta netaba senkere taka zodla ninga sembe Burkina Faso ne Côte d'Ivoire tenga poron ya Nelson Tuma ya Nelson man bombusco na yilinti temse yiba zoda pampanga Des relations de coopération entre nos deux pays. Anel ninga semana kalma pama wawgre son bonti décoration son tourné Côte d'Ivoire tengnaba Alassane Dramane Ouattara wawla ningop syndicantas ba yura bonamenti grand croix de l'ordre national seka wanti basa ni défilé soda sa semane anan wa kida nyena logor pole adoblika kida antaso buda ti bama nangi sanketa mosa na pos Côte d'Ivoire damba de ko yudo no ne toro una man gabling tawri mosa watna to singra bangeti ministre singeta to mbera to mala yida soya man sak Burkina Faso kane na yirin ton song kena waya nganti sakat salagre obi me nan gesoro be soya be man rapport la timhen taba to pam soya zame be kien wo rapport wana ngiliki ti wa rapport mim ti so ko sin le ba bokoto abratman ngare pa so parab sun tukuti re ministre gilga me nan gese tom na be ninga to yerbala mi kam te gel pour en ko ba pour pini wa fanje so kamari ya kan kabala la tuma na sa adia Moussa Wedraouye Ernest Kambire na giligra et to kan kelar ministre koise Eric Boguma runa ton sen yiwa ya yam hne tenga pour un so kuda ton hun lebren dika malade bala été avenue Maurice Yamowo et on été avenue Sangoulé la Misana bi avenue Wong Yande sa sida handa vi wordo wa turbene ya nyande le président Roch-Marc Christian Kabore hundik sardo ni nimbuida ti ba mena manab son train ti vi ma sonwe haya ni wordo la Burkina Faso tem bedbeda bab tem bongo Thompson yitenga pour moi il tient avenue Sapone yemera ya yok bilfu akanazwe mira médecine ngawa idi benen le jiligi wa cité Azimo namia premier ministre ndawa zimbene kono ditumna singe dat wambe peace mahawa indare na chenga tange na chenga ayala gadu sura zugu na chenga karpala ntiginjehe bemehe ya toto la runa wasa sida suria no tiwana balaton hundik tumna ko entrepreneur nisba datum ligameti Soja Satom ni entreprise Globex ya bama biba tuma la ton se yinje runawa weni ngab tumna tuma ni pupelam tumna la ne bangre tumna la ne bangafa bani ligde cher pa yo toto ha irmi kame ti bamenga ninga banga na ilenti tumna to goncheng tori reno na kelon ko ton galon temsa managare bangete anduna temes nemboyir nya kamenti yum sar kiura sama wa yaps nyake to gansa ni sal yam daba wekad bu to tore afrique temes tarab solote bon ti union africaine ba nya kame ti asion kiura sam pigla yembre lab tiknya
Afrique Thames sẽn zab ne ninsal yam daaba wẽgr buud to-to sẽn tõe n wa kẽ rẽnd Burkina Faso ka neb sẽn zĩnd n pids raara b wĩnigame n tʋb sulgame n ges goog nema rags moonego yʋʋm tus yʋʋm piig la ne yʋʋma yɩɩ wotone la b kẽnd na n nugi n vais n ges gãndi zãmb buud to-to sẽn zĩnda pʋgẽ b wĩnigame tɩ sẽn tab taoor yaa tusa yiib la kob ne la pisoob la nii la b sẽn vais n gesã yaa sẽn tɩk ministère dãn pisi la wai bãng tɩ yaa Suleiman Sanu sɩdo ne Kantiono la d paam fẽena meng n tʋʋmda Élysée Cabré. Sanction kiur la sẽn pig la yembre yʋʋm tusa yiib la tãab sẽn looge ninsaab stem sẽn lagm n taar sul la tika nugu n na n zab ne ninsaal yam daaba yaa rẽ n kɩte tɩ sẽn bẽd rãn-kãnga sul-kãseng la ninga sẽn be tõnd tẽngã pʋgẽ n get gofnera tʋʋma na tũ-sor sẽn boond koɛɛk tɩ ASCELC kell n be la raara n sɛg kiba kɩtba n na n wilg n veesg buud toor-toor bãmb sẽn maane sẽn sɩng 2016 n tall n tãag woto bũmb ning bãmb sẽn vees n yaa sẽn boond tɩ rapport yʋʋm fãa n sɩng ne 2016 tõnd geta gouvernement tʋm to-to Burkina Faso logã fõn dɩka n tʋm to-to 2016 tõnd gesa transition sẽn tʋm ni ligda to-to tɩ élection la mas maana tɩ gouvernement paal la wa wa bãmb me yeelame tɩ bãmb me na sakame tɩ yʋʋm fãa tõnd me get Burkina logã fõn dɩkda n tʋm to-to yaa rẽ la tõnd me yeel yã tõnd tʋm yʋʋmã naasã ne ned yaa sẽn gese tʋʋmdã a tara yõodba ka tar yõodo tõnd sãn ges 2017 la 2018 amélioration beeme bala tʋʋm ning n tʋmd tɩ ka segda boogame ad sul la taoor dãmb wilgame tɩ yaa sɩda tɩ sẽn kẽ ninsal yam daaba wɛɛngẽ gofnera tʋʋm noyã pʋga a pãnga booga yʋʋma sõora sẽn looga la baoosgo bɩsem sã n pa rɩɩnsa noor yẽ soka be bãmb na n kell n maoome n zab ne ninsal yam daaba gofnera tʋʋmã pʋga Burkina Faso kaane Barka Élysée Cabré wat na toxe sengra bãng tɩ l'islam ba kom bɩɩse sul-kãsengã sẽn boond koɛɛga CJMB b sɛga kɩba kɩtba zaam n daara la b sẽn sɛg kɩba kɩtbã b wĩngame tɩ yaa bãmb sẽn paam tõkra ne zãmb nin-gĩinã l'islam sul bɛd-bɛd tao dãmba la rog mik nanamse wĩngame tɩ yaa bãmb sula sẽn kẽesb menga zu-lees buud toore sẽn be Burkina Faso l'islam sul-kãsengã b sẽn boond tɩ communauté musulmana pʋgẽ b raabo zu-leesã tõogsa rẽnd sɛka Suleiman Sanu ne Saybo Gĩnko zĩnda bene y tog n kelg Cheikh Abdoul Ganiou sãna bãmb koees la wotone pa le solg nedbã weelame tɩ tãng zug bugum ra koeesã fãa neela communauté musulman yõs taabã pa bũmb le tõe n kẽ roog n solge vẽnega gilli rẽ kɩta mosã tɩ lebgame tɩ ned fãa gill yik n kẽ n bao manegre mog na bɩa manegre zugu gouvernement bɩa zugu fédération bɩa zugu islam tao dɛm fãa gill bɩa zugu ned fãa gill bɩa zugu ya wa n kɩtɛ tɩ zen namba yiki n yet bãmb me na n maan conférence n sɩng tʋʋmdã la b gilg n kaage tɩ d bao l'islam fãa gill naag taaba communauté musulmana a lebga yɩ biro yembre wa n na n yãk naab ning fãa gilli bɩ yɩ naab nebã fãa sẽn lagem taab n yãke tɩ ned pa yembe b ra welg nedbã yembe wall biro yiibã pa tõe n tʋme wẽnna kõb tõog wẽnna kɩla yãagb tʋʋmda pʋgã rẽnd yaa ne bãa sulla koees n na n baasd rũnã kɩba yaa rẽnd na n wilgame tɩ beoog n tʋmd n taag Élysée Cabré bãmb n na n wa ro la kell n pa kelgd pʋgẽ bala tɩ d wingame tɩ sã ne kɩba yaa sẽn sɩng tɩ ne na n tog n tã arzum moore zulle sẽn mirende ka na n bɩd pʋgẽ bala sũngalo wat sara y barka wẽnna sõsg laafɩ
Burkina Faso terrorism kan bago amunyan terrorism an yorojana anga klife foliba o klingene be lageli bidonna membena anga mi samia dan kalo klitan ani duruma san wafla ani mugan konnena amanga bika kuna fulu damne papa damne ni sanga kibaro de abado ko sangi bame bena kunu mi ganzurgu marala o kera sobe kaseka anga jamana de minye baraka de duru wa jitarane abna kuna fulu soro kotoka anga ministre kanyamogo ba mi Christophe Dabire ali tamake kataba Côte d'Ivoire kunu kasekata sanga furi de Burkina Faso tokola ani anga jamana nyamogo tokola bala Burkina Faso terrorism kan bago anikli amata damina ni jusukase kibaria ni kaseka anga kibara damina minye kuma yafa chugo mina kunu ulafe mi sangi ba bena ganzurgu mara fanfela la okera sobe kaseka ma duru onimno la mi ganzurgu ka nyamogo ye o ye préfet Boudrika préfet o nintoro la mi gendarme mi sige gendarme kele ani dugutigi wajalgi dugutigi o nintura ninkini konnana o tumbora mi abado ko kabni kunu mi CP ani BPC o danfre o siginbe anga jamana konna Burkina Faso fantan nan bera o tubora buyena o koroshili ko la ka nyesin katoko o sekoto sangi bayo soro srala nga mankargaga pon tumbe o kobo chechi nga jifa nga buyena jitara no alebele gouvernement to la ni faso don be to la ala ka hina tagawala ala ko o la rosma alebele amo bosse san am tan yara soro mi Côte d'Ivoire kuma ya fa chugum kabni lo kun temeni Côte d'Ivoire be sanga konna ka nyesin kata o ka ministre ka nyomo ba ala ka kalfa milena gonkulbali nga anga ka ana soro kuto kuni sigi yoni ko ya soro e ka boka se katrama wala ka anga jamana e kira blakata mi kide blakata o kra Christophe Marie Dabire me Burkina Faso ka ministre ka nyomo ba atara tamaka wala anga jamana to ani anga jamana ti to la ka se ka fle ap ka se ka sanga furi la se ka doma anga kide mun timara Vincent tendre bego aliti anga kide lon to la nga nelo kra sobie ka se ko laben kadama anko laje Burkina Faso ka ministre ka nyomoba Joseph Marie Dabire ale tamake katabo Côte d'Ivoire Amadou Bon Koulibaly ala ka kalfa minana lokun temele Côte d'Ivoire konnana kase ka Ivoirion bla jusu kase ane bonne badoda ni ministre nyomoba korone akasa ya karasobe jamakulu bora jumna wore kase kana tarika akasangara Macky Sall Sénégal ka président Toumbe Guinée ka premier ministre Toumbe ala kan kuma ni min tara ka nyesin kata bambaga to ta ke walu nyumo kan anga ministre ka nyamogo ba Christophe Dabire atumata akele akatama kononelo gouvernement ka mogo Toumbe politique jokulu Toumbe Zéphirin Dabire mi sefop ka politique jokulu nyamogo yi ani simo compare anu munu fanga ye oluka nyamogo tumetama konana mi anga ministre ka nyamogo ba edo ayara ka foko olu nana ni sanga furi na doberete anga jamanati rockmark Christian Kaburu le achi akase kana sanga furi di ale tokora ani faso don bella gelen tokola ko Ivoirion o yako allo kere sababie balmaya nyogonye misigin be Burkina Faso ani Côte d'Ivoire oni nyogonche sanson obo sigi amawele ko tak aka ni rota babo o nyogonye banna bi buyane karaman dirama aka ni rota kata Côte d'Ivoire ka jamana ka yirwal ko kuna ani tiria misigin be jamana flawo oni nyogonche Burkina Faso ani Côte d'Ivoire bamagato o ye jala dama Alassane Ouattara aye jala dama kasaka wali mando kwani che kun ani ke bi ani ke sini fukata kiama o ya wali nyimando senkoro korofiri takamakera akasuka o tamene ko kabando o ya sudi akasomogoma amtananga chibere albele amubose sankanya sankataba da ko minye sumani samya dona kaba minye sumaya bana o kenbe kaseka munumunu Burkina Faso fantana nbera o soabe ko so ko ni somana nyana munuma e ka sonsori ni banane abe demisonu lo besi o senfa anga gouvernement ayo barasi on bla 5 ans o budamnena kanya sankata minye kanya sankata bo zinyare mara fanfela la do o kera kunu o meke saobe kaseka to demisonu buna bulu chidi buna damne o buna seka frakisa doma frakisa buna duma kaseko yere tanga ewa ni suma ya bananima o senfe ambalamso ras ambalma ki rasmane zundi ani Diallo oluti anka chilo lontala ewa lontola o ministre Canada ma anka seko laje ne lo kresobye kaseko laben kadama suma ya ba ken be kaseka ka banamilo ale kasika sero ka che Burkina Faso dokotoroso bella gelena kaseko nyakoro tigedo meni bana juguni edo anga gouvernement ka bo ministre so misigino kata anga kina ko kuna oli yemi baraseme blara kanyesin kata anyakoro na kele ko ku fanfela do o kele damne balkul tenga o kera ubri danga ka chekeda dolla baran mana ta chugo mana ta chugo bimbara ni afora ku
comprimé furakisɛ o le bɛna di denmisɛnw ma mun kalo 3 ka taa kalo 59 na comprimé bi d'o ma tile 3. Ça dit que premier jour qu'on a long follow la ou bi comprimé fladi baba donji la ka di de ma ka kunu o long dugusage no dugusage flana na ou bi fradi tuguni ka kalo kelen wɛrɛ kɔnɔ ka di tuguni a bɛ kɛ kalo 4 de kɔnɔna na. Donc ɲina aya ye ko ministère de la santé san o san a bɛ kɛra y'a fɔ ɲɛna depuis 2014 mais ɲinan ta comme coronavirus bɛ yen o y'a changer dɔɔni. U bɛ min wele ko agent de santé communautaire a bɛɛ b'u dɔn dɔgɔtɔrɔw dɛmɛbagaw don olu le bɛna taa lu ni lu kɔnɔ u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka taa sigi musow bɛ bɔ ni denmisɛnw ye ka na fura minɛ u bɛ taa lu kɔnɔ ka taa fura ninnu di denmisɛnw ma. Kabini san 2014 don o kɛlen bɛ ka se ka min ɲini furakɛli ni ka se k'o furaw di gansan min bɛ kɛ sababu ka se ka nin sumayabana ka ɲɛkɔrɔ tigɛ nin samiya wagati na k'a ɲɛsin ka taa denmisɛnnin mun si tan no kalo 3 ka taa bila kalo 59 ma. Sumaya siratigɛ sababu le o nana pour que campagne lancera ɲɛyɔrɔ la on ka se ka yira mɔgɔw la chimioprophylaxie ni a kɔrɔ o ye mun ye donc an ma dari mɔgɔw bɛɛ fɛ bali chimioprophylaxie ni sumaya ɲatigɛ lo voilà comme a ye sumaya ɲatigɛ ye a dɔn mi denmisɛn fitininw le ka taa o ma ka daminɛ kalo 3 ka taa kalo 59 na donc an ma dari denbaw bɛɛ fɛ o ka bɛnba ka bɔ n'o denw ye ka fila ni minɛ ka d'o ma ka se ka sumaya ɲatigɛ nka n'a daminɛna ni juillet nin na a bɛna ban octobre la le. Ka se ka ɲɛkɔrɔ sɔrɔ nin sumayabana kɛlɛ ko fanfɛla la don o kɛlen bɛ ka se ka filɛ Burkina Faso dɔrɔn tɛ a n'a dɛmɛbagaw olu ko olu labɛn na kosɛbɛ ka se ka Burkina Faso bilasira ni bana jugu ni kɛlɛ la min ye sumayabana ye ka se k'o latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na yanni san 2030 kɔnɔna na. An bɛ taa n'an ka kibaruya ye an bɛ taa sisan ka ɲɛsin ka taa b'a dɔn ko an ka minisiriso bɛ taa nɔ ka taa jo sira adamadenya ani fasodenya sabatiliko kunna olu o ye ɲɔgɔn ɲɛba sigi ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔn ɲɛba min ye san 2020 ɲɔgɔn ɲɛba ka ɲɛsin ka taa u ka minisiriso ka baaraso ɲɛtaga ko kunna baara jumɛn de kɛra san 2019 kuma na mun ma se ka kɛ ani fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka ta ka se ka degun wuli ka bɔ yen ka se ka faamuyali kɛ an balimamuso madame Rosalie Kabore ani Combelin Bernard olu ti an ka ciden olu tɔgɔ la o ye min sɔrɔ kana d'a ma n'olu kɛra sababu ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. Ala ni gɛlɛyaba min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na kabini san damani don ka se k'an ka jamana bali a ka se k'a ka baaraw kɛ ɲɛtaga ko la komi a b'a fɛ cogo min don nka minisiriso min sigilen don ka taa adamadenya ka josira ko kunna ani adamadenya ani fasodenya sabatiliko kunna don olu y'u ka ɲɔgɔn ye ba sigi san 2020 kɔnɔna na an b'o wele ko kasɛm o ɲɔgɔn ye nin kɔnɔna don dɔ wɛrɛ tɛ a bɛna kɛ sababu ye o ka baarase mun kɛra san 2019 na ka se k'o feerefeere latigɛ. An ka ɲɔgɔn ye nin tagani b'o kan bilon na pour que ka se ka hakili jagabɔ kɛ an sera ka mun kɛ an bɛ Ala barika o yɔrɔ la an ma se ka mun kɛ fana mun de y'a to an ma se k'o kɛ an fana bɛna hakili jagabɔ kɛ ka se k'a to fɛn ma ta an ka se k'o kɛ an ka hakiliw sɔrɔ ka se ka olu kɛ san nata tɔw ra. Minisiriso min taa n'o ka taa josira adamadenya ani fasodenya sabatiliko kunna olu ka nin yɔrɔ ta bɛna kɛ juma ye ka ɲɛsin ka taa min ye kalafili min nana hɛrɛ bɛ se ka sigi a kɔnɔna na cogo min na ka don min ye lakandabaliya ani kɛnɛyabaliya min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na nin wagati in na. O tɛmɛnen kɔ 2020 ka programme an bɛna sigi fana k'o walawala an ka ɲi ka min kɛ 2020 san nin kɔnɔ pour que an ka dugu fana ka se ka lafiya sɔrɔ a ka kow ra mais an n'u yɛrɛ le ka ɲi ka bɔ ka taa yira k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ minnu fɛ vote le bɛ se k'o yira an ka se ka bɔ k'a fɔ an bɛ nin tigiw le fɛ k'o vote o ka se ka an ka dugu ko ta bolo la o ka se ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye. Minisiri min sigilen don ka taa josira adamadenya ani fasodenya sabatiliko kunna ale y'a yira k'a fɔ k'olu ka niyɔrɔta ye min ye don o ka se ka filɛ min ye o ni fasodenw k'o bolo fara ɲɔgɔn kan jango kalafili in ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na gɛya kɔnɔna na ani fasodenya kɔnɔna na min bɛna se ka na ni hɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna na.
amlanka bika kuna fuli kuna chamta be minye hospital tengo dogola mi wadu Burkina Faso ka docteur so baye kanya sinka to fam felala docteur so me konno abado ko ambe yoromna makunya ba barake mono otidore we chaîne de l'espoir o ye jokule mombe de kaseka seka de medi mogoma o tara minye mansimne kaso kaseka jusungundimi kasoko frako o ro fam felala anu abado ko am coronavirus wakati la o tara minye akalke mono fana doma sutara mono ananu on si chama mese ko tanga ni bananuma kaseka nyatra di mi jisu bana kele makasoko o nyatra sorola en fait faso konana o kera mi ambalamuso maragari douano aliti anka chido no tokola ay ministre kanada manolo kresobe kasoko dogo o ye dɔgɔtɔrɔso min ye o ye faso ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ye o ni chaîne de l'espoir o ye jɔkulu min baara kɛ ka taa kɛnɛyako fanfɛla la o sababuya kɔsɔn don teriya fila min b'o ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 1 ani kɔ bɔ ka ban o nana ni baarakɛminɛnw ye ka se ka fili o bɛ se ka hôpital tɛnkandogo bilasira cogo min a ka se ka taa ɲɛtaga sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa dusukun furakɛliko fan fɛ min ye opération ye ni dusukun furakɛli ka taa a ciriko fan fɛ don ka se ka banakisɛw bɔ a la ka se ka furakɛ ka ɲɛ o hakili miiriya ni ka se ka nin baarakɛminɛn ninnu don o bɔra chaîne de l'espoir fɛ o nana ni nin baarakɛminɛn nin ye dɔwɛrɛ tɛ min ye coronavirus banabaatɔ ye ka se k'o ladɔn ko ɲuman o kɔfɛ baarakɛminɛn wɛrɛ bɛ yen min ye coronavirus bana ye o sutaraminɛn o bɛ yen nɛnɛkirimansiw o bɛ yen ani ka se ka taa fara dusukun furakɛko fanfɛla la o mansin o fana bɛ yen min ye tɔnkɛndogo dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ a n'a ka baarakɛdenw don olu k'olu nisɔndiya don sabu olu tun bɛ nin mansin ninnu kɔnɔna ka se ka u ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ min ye ka se ka taa dusukun furakɛliko fanfɛ an ka jamana kɔnɔna na wa nin mansin nin sɔrɔlen don ka taa dusukun baarakɛko fanfɛ a bɛna olu wasa ka se ka nɔnibalo bɔ olu ka sen na ani ka se ka ɲɛtaga di olu ka baarakɛko ma sabu o ka makoɲɛba tun ye o de ye nin bonya don o taara bɛn 130 de ma nin tɛ dɔwɛrɛ de chaîne de l'espoir a y'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don ka se ka nin bonya di dɔgɔtɔrɔso nin ma olu fana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'olu nisɔndiyala kosɛbɛ jango a bɛna se ka dɔ bɔ olu ka sigɛba la ka se ka banabaatɔ wasa mbalo Burkina Faso television kan baga amna nga bika kuna fuli kuna chiante nala ye sini rana mba soro so manda fe fofu konna na klifa ni wakati kilina au kilina be anichi akala jalla anga bawar takamana albele antli nous devons tanga niya ka mo aparin bon lié kritie yalam biya Burkina Faso diemenni le bon kuyal tie tinda maria mamen biya ka ba fri twani unu bol parma tin for leni ya le kulum biya ka ba fri twani garde biya ma unu bol po le bon lié la tin mo ka parin ya mamen biya ka ba teni unu bolunya olielo kan tin tieni yan foma leni yan duama boli uta yenpo la tetilari tingo wuli mkpama ya fantaman kyo nini